Di pumapalag. Paul hook siguro to. Paul hook siguro. Yeah! No jump my friend! Kanduloy is there! Ba magsabit Rex, wag mong i-retrieve muna. Wag mo muna i-retrieve. Wag mo muna i-retrieve. Di, diyan ka lang, diyan ka na lang. Taas mo lang. Ha? Pagod na yan. Rex, dito ka na. Ano ka, liban ka. Dali, liban ka. Puta, parang kanduli ito. Parang kanduli. Dancing or no? Bigat. Persa na to. Ah, putang ah. Support mo nga. Support mo. Ha? Support mo ano mo. Cellphone kasama? Kahit ano. Para ano? Para IT lang. 2 minutes and counting. Oh. Uy! Strike si Master. Yung kuluan pa oh. Tats. Bye, What- Tats. what Uy, could uy, this grabe. be? Kita lang. Wala pa oh. Wala pa yung assist ako. Too much, par. Is it more than 5? Is it Ah. more than 5.995? Let's see. Ayun, laki. Lapis. Lapis, laki. Ayun oh. Okay. Lapad. Sure ballin mo pre. Sige, dito ka dito. Laki. Lapad din oh. Layo pa lang oh. Lumapit ka sa akin, paring swerte ako eh. Is it more than 5.95? Ah, yan na pre. Timbangan, masali! Ay, nasayad ka. Ay puta, magigit-git. Sabi ko, pag ikaw nakakahuli, kabayaan mo. Magigit-git. Bye, pre. Electric mo na kasi. Yan na pre. Ay, sasayad. Eh. Ah. Oh.
Ayan, pagod na. Yan na, yan na. Yan. Kulik, yan na. Hoy! Angler's Day, Master Tats. Location, Kite Beach. Oh, lapis, species. Species, lapis daw. Papa na mga kaibigan, hindi ininda ang init. Oh, Timbangan. Set up mo na. tanggalin mo na. Oo nga pala. Set up mo na. Ha? Set up mo na. Bangitin mo. Set up 128. 128. Baka po. 128. Lahat, Yeah, First 128. name? lahat suporta. First name. 128. Angler's name, Master Tats. Location, Kite Beach. Species, lapis. Lapad. Ano? Magic word, barkadahan anglers, masaya lang. Matira matibay. Oo, makamalo ha. Date and time. Ay, nandito. Ito sa akin. Gamit ko yung cellphone. Kaya mo? Date and time. Teka lang. 9:19 AM. Teka lang. May 17, 2025. Yan, pinagad. Yan. Ulitin mo, sabihin mo. 9:19 AM, May 17, 2025. Anong araw? Ay, wala. Anong araw? Saturday. Okay. Ready? Saturday. I-aim ha, i-aim. Saturday. Okay, sakala. Yan. I-aim ha. 9:80, 9 Pulo, pulo. 9:19. Sige, ako lang. 9:19 AM, May 17, Saturday, 2025. Ulit. 00? 00. Ako na. 00. 00. Kumain mo na, may kulo. 00. Bilisan mo. 00. Oo, bilisan mo. Ay, apat lang. Puro kasi. La. 4 kilo, 345 grams. Ulitin mo. 4 kg, 345 grams. Head to tail. Pahulog pala kasi. Ha? Pahulog pala. Ulit natin. 00. Baka mag-5 kilo. 00. Mano, gutom kasi. Dito ang tao. 00. 00 lang. Ayan. Ganun talaga? 400. Okay na yun. Ano yun? Ilang kilo yun? 4.3 lang? Okay na yun. Kaysa wala. Master Tats. Oo, mas. Yung beses mo na nabanggit yung ano? Mm. Yung location at saka time and date.